afternoon, everyone, to our school principals, our Michael Hermachuelos, to our OICs, department heads, co-teachers, non-teaching staff, to all of us, good afternoon. I am Carmel Garcia Macua, and I'm pleased to welcome you all in our first session titled Learners at Risk of Failing Catch-Up Plan, Quarter 3 and 4 for the school year 2020 to 2021. Alright, so before we proceed to our discussion proper, let me present to you the set goals for this session. Our terminal objective: at the end of the session, all participants will be able to craft their own Larf catch-up plan for quarter 3 to quarter 4 for school year 2020 to 2021. Our enabling objectives: first, identify the factors that affect learners at risk of failing. Next, apply interventions to the identified Larfs. Also, create positive attitude towards the implementation of the intervention to the identified Larf. And lastly, foster positive response in assessing learning outcomes. Alright, so since we're done with the objectives, let's pause for a while and watch a short video presentation. Ate, kayo ba pag-asa ng bahay ni Juan Kaasa? Kanini ma'am, kanina bay. Muni lang. Okay ate, salamat. Salamat. Pwede rin ba may laki mag-istorya ta? Kaya nagsakit na akong dugan na bulbul mo na dyan akong dugan. Mag-istorya ko ng kantaro. Kung saan may problema? Kung saan naman po? Kung saan naman po? Sige na kayo akong dugan na minakaihilang, na minakailayas ng dapita. Paano ako kasagot ni mo? Anong magsakit ba yung dugan? Natanan mong isugo, ako magituman. Check! Kung sa pa? Niingon ka na inihuman sa trabaho mo, uliog sa'yo. Niuliog sa'yo. Wala kayo upan sa pagkada. Tungkol kayo itong sinusugo. Huwag ko masukuan. Hindi mo mag-sweldo. Tanda na kung sweldo na anin mo kung gihatag. Huwag ko masukuan. Sa may problema, huwag ko ka na kung hilang tiniha. Ano ka kung pinapali ko hilagtan? Natagpo na kong pinahumot. Natagpo na kong pinaligo. Ibaluwag ako sa kong costume. Nagising na lang akong costume. Huwag ko hilagti. Kata na kayo buta ka? Huwag ka hilagti? Mana nakinig ko ano dito sa ko hilagtan, ha? Garami na akong humot. Garami na akong siksiya. Huwag ko hilagti. Nagising na lang akong costume. Matay magpuwag na lang ta. Mangita ko lain. Huwag isong na kaya. Mangita ka gain. Maura mo gusto? Maura mo gusto. Ha? Maayo. Mayong buntag mo. Ma'am, ikaw day na ma'am, may buntag mo. Pasalo ako ma'am, di kami nag-away sa kumba naman kasi kauban ni mo na ma'am. Kauban na. May mga pare na kadungog yan. Ikaw ma'am, kayo ma'am. Oo ma'am. Anong day unta ma'am? Tuyo ma'am, parting Juan. Juan! Nay mo maestra diri oh. Naituyo ni mo. Aw si Juan may mong tuyo ma'am. Ikaw po ma'am, makinistorya ang takong niyo. Aw kami duha ngano day tuod ma'am. Sud sa diri ma'am. Dili sud sa diri dahil sa kanila. Do! Nas ma'am, ano man dahil ni? Ano man dahil problema ani dahil ko ma'am? Iko sa ta ma'am. Sige ma'am. Nialabot ko ma'am kay ang ako, natingak ko ni Juan kay sa sinundanan, aktibo din siya ng bata. Ano mo pagka kunuhuan? Ikaw dugang-dugang sa kasi mong papa ha? Basta problema ko si papa, nagdugang-dugang pa ko ka. Nagpa-special ko kag ari-ari sa mong ma'am. Nagkaroon naman kayo. Ano man talaga yung story. Ikaw din siya magbuha sa iyong mga bullshit. Tanawaran, ano di mo kuno ka mo kasi mong module? Di ba baka mga sa'yo yung Gusto mo ko rin yung nalilito?
Gamunod. Mura na mo gibuhat to, magkudyo ra ka. Unya di pagyapon ka kapas ni ma. Gamunod ba na kayo mo? Sige na, maglalis ko dalo. Gamunod ka ng tayo ko. Ano man di ay do, mag-away mi. O magkana mo gilaptan. Bisan na nakapekto na sa kong pag-eskwela. Naunsa naman din yung akong anak, ma'am. Kaya gado, kaya gado na. Kanya, hindi na siya mapas kanina sa iyang mga answerships na. Kaya honor student, may uwan siya. Dumuwan ikaw na lang pupuntay mo sa bundok. Uy, kay pupunta ka ng sige mag-away sa mong papa. Ikaw po, kay mukuhan mo ka. Huwag mo ta kayo nagtiunta. Alright, there you have it. Thank you so much for watching the short video presentation. Now let's proceed to the reflection time. Seasoned teachers recognize that no two students are alike. Each has different circumstances, a unique skill set, and their own interests. This is why the ability to remain adaptable and meet each student where they are is an essential quality for great educators. And for us to be one of those great educators, let's answer the following reflection questions. First, what are the factors that affect learners at risk of failure? You think of the factors. All right. Next question. As a teacher, what intervention will you apply? So as a teacher, what interventions will you apply? Alright, since we're done with the reflection time, let's proceed to the next part. Okay, so students who are at risk of failing include students who have within child or within environmental circumstances that put them in a vulnerable position to have problems in school. At-risk students are the learners who have higher probability of failing academically or dropping out of school. Educational leaders understand that every aspect of a young person's life can impact his or her ability to learn and succeed in school. So there are numerous circumstances that tend to put students at risk. So what are those circumstances? And with that, let's get started of knowing all of those by talking the factors. Okay, so let's have the factors affecting learners at risk of failure. So first, we have student-related factor. Second, family-related factor. Third, school-related factor. And then the last one is community-related factor. So let's talk first the factors affecting learners at risk of failure. So first, student-related factors. So these are the factors that naa sa ilaha, within themselves, within the child. So first is low ability levels. Muna siya ang pacing sa bata in learning. Paspas ba siya mo cope up? Unsa man ang iyang level of understanding the lesson, especially sa pagsabot sa instruction, no? Ang uban nga bata dali lang makakuha sa instruction, ang uban sad marag need pa nga mangutana sa ilang classmates for them to understand nga what it mean sa ilahang teacher. Okay, next, behavior problem. So these are the problems nga makaingon tag ngano ingana man ang bata nganong langas man na kayo or lain man na siya taras or unsa. So behavior problems are the problems nga sila pud mismo
nag-need og someone to help them. Kaya ano, these are results na sa ilahang psychological setup, especially sa ilang kaugalingon, no? Hinay sila self-esteem, or they have something to hide, maong mag-make sila og noise, nga na. That's why we have to know those kinds of behavior problems. Okay, kato nga mga factor, student-related to siya within the child. Next is poor peer relationships. Kanang wala kayo siya extension, wala kayo siya friends or classmates nga iyang ma-referan nga kanang kabalo ka ani, or can you teach me how to do this, or kana bitang wala kayo siya strength or enough courage para muduol sa iyahang peer nga para magpatabang, or ang uban sad is dili na lang sila muduol tungod kay naa sila fear nga i-reject sa ilahang peer if ever kanang dili sila tabangan basin mas dili nila ma-manage ang ilahang self. Next is illnesses and or with special needs, so disabilities. Okay, so students with neurological diseases may also have mobility and or vision impairment. Students with epilepsy may have damage to the part of the brain which affects speech. Some conditions will diminish balance and coordination or cause severe headaches, backache, joint pains, blurred vision, weakness or numbness in limbs, and breathlessness triggered by stress. Respiratory and cardiac diseases may affect mobility and impair the strength, the speed, the endurance, and coordination, and also the dexterity, which is necessary for writing and manipulating equipment. So, if they're not feeling well, good, of course, maapektuhan ang ilahang performance in doing the task. Bisan kita, no, if hilantan ta or lain na taong pamati, panagsagani, unya na lang nakabuhaton na task. Samot na kung kana siya nga bata is naagyoy with special needs. So nag-need gyud og care beyond normal care. Okay, so next is the second one is family-related factors. Okay, family-related factors. So first, low socioeconomic status. So kani siya is according to research, students who belong to a low socioeconomic status family shows slower success in academic. Nga naman, because socioeconomic is also related to physical well-being, to what they eat, how they feel, and also, for example, ang way sa pagbasa, if they're living in a house, sa isa ka balay nga dili bitaw makatudlo ang ilahang parents or guardian, or if low ang ilahang socio-economic status, they don't have enough books for them to read, less pod ang ilahang experience to engage into learning tungod kay ang ilahang i-focus na lang is for survival, or basta mo na kana lang, okay na. Okay, so lahi ra gid siya sa higher socio-economic status because they do beyond things, no, kanang mag-research pa, daghan available resources, daghan kaayo. So compared to low socio-economic status nga mga bata, so kuan gid sila, biya sila gamay. Next, dysfunctional home life. So dysfunctional home life, unsa man ang ito ang defining feature ani? Dysfunctional family, ato siyang matawag nga dysfunctional if its family members experience repetitive trauma within their home. Nga na. So, physical abuse, sexual abuse, emotional neglect, a parent or a close member sa family kay addicts, alcoholic, parents or close family members nga incarcerated,
mangulata, kusog kaayo mag say og mga bad words, ana nya samot na no kanang sexual abuse. Okay, so dysfunctional home life pod kani nga ang mga bata ingani is tungod kay they think it's normal na lang nga nang mahitabo balik-balik sa ilang balay. So dili na sila mag-mind og nindot nga future for themselves kana bang sige ingana man dayon mo ingani na lang sad ko or kaha kanang they don't care kung unsay ako ang ma-feel. So kay ingana man sila di na lang pug ko mag huna-huna nga ma-successful ko. Nadji bata nga di na to malikayan. That's why kay naaman ni siya na factor ato sa ni siyang huna-hunaon as teacher. What can we do to help them? Okay. So low parental involvement or expectation. So mga parents nga kanang busy kaayo no. For example, business dili na kaayo nila matagaan og time ang ilahang anak tungod kay mas gi-prioritize nila. It's true nga we need to look for money no for living, but also we have to manage our time and we should not neglect our children, especially kung nag-eskwela pa sila, gagmay pa sila, because sa akong giingon na ganina, according to educational leaders, ang mga bata pod as young as they are, they need your care. So need good sila nga i-assist. Low expectation, for example, ingnon nang sa ilang mga parents nga ay nalag eskwela, diri na lang panagat na lang diri, ay nalag kuan dito or pagbasak na lang diri. Ana. Okay, so makaapekto sa ilaha nga naman their dream to become somebody, mahuyang makuhaan ang ilahang eagerness to strive. Okay. Next, abuse and high mortality. So nabilang na ni siya no sa dysfunctional home life katong mga abuses, neglections, yan na. Okay. So next, the third factor, school-related factors. So disregard for students' learning style. Learners learn in different ways. So lahi-lahi ang uban makakuha dayon if ang information kay i-present into visual kanang graphs na ang uban kay kung ipakita gani sa TV or atong i-show sa ato ang screen through a PowerPoint presentation, matiman-an dayon nila. And ang uban po dili kayo makasagulo kung basahon lang. Ang uban kantahon. Ang uban is maghimo sila mnemonics, for example, color sa rainbow. Di sila makasaguo og ipasagulo gid nga red, orange, yellow, blue. Ila jung pormahan nga Roy G. Biv. Ingana dahil so nana tay guide. So lahi-lahi ang atong way of learning. For example, ako mas makakuha ko if saba kaayo or kung nag-function akong utok like na nagtabi diri na nagpa-music, nagsaguo ko na ako gisulat. That is my way of learning. So kung estudyante pod ang uban lahi-lahi good. Manang I'm very proud sa mga teacher nga they even compose songs no. Nanatoy kauban diri nga mag-compose sila kanta aron makuha gid sa ilang mga learners ang ilang lesson, and congratulations for that. So one of the factors there is disregarding our students' learning style. So it's a no-no. Next, negative school climate. So if they feel nga dili sila ingana ka importante sa school, also it's a factor. Next is lack of relevant curriculum. So as of this time sa atong school, very good man sa dangatong pagpamalakad because we don't just print our modules gani. We are given enough time to review the references given by the central office for us to contextualize them, to localize them for our learners to understand. Samot na kay lahi-lahi taog style, especially sa culture, mo apekto sa. And then also, ang mga errors is ato sa siyang review and format it or design it into something simple yet sakto ang content. Okay. Next, we have passive instructional strategy. So, passive instructional strategies kanang teachers nga na siya himuon basta ba lang ayan na. So, og di gud siya makakuha, di gud po, di pud pugsod.
without doing any enrichment or remedial action for that particular instruction or lesson nga wala makuha sa bata. So passive kaayo, no? So it's a factor. So it's a no-no gihapon. Okay, next. The last factor, the community-related factor. So, absence of communication between schools and their communities. So, kung walay pakialam ro sa atong school sa community, unsa na nay nahitabo, especially sa atong mga fraternities, nga grabe na kadaghan, and it's very good to know nga ang atong school is dili good siya ana or against good. Unya, na feel na to nga naagyoy need nga ato ang i-assist atong mga kabataan sa atong komunidad. We have to communicate our community tungod kay naa dira ang ato ang mga direct client, ang atong mga estudyante. So kung makita nato nga naay status nga ingana nga need nato silang i-assist and in a particular community, you have to tap someone nga naa nagdala nga grupo para ma-solve dayon siya. So factor siya tungod kay kung mapabayaan, kung mapasagdan lang siya, so ato mga estudyante is mawala gid sa sakto nga dalan. Okay, so next is let's proceed to kay human naman ta sa factors, modung na ta sa intervention. So unsa man tong mga factors gani katong mga variables nga naka-apekto sa ato ang mga learners nga na at risk of failing or at risk of failure. Now, with that problem, with all those factors, ato siyang isolve. And let's know the interventions. So, let's have... Okay. So, intervention. So, how do we define intervention? Intervention is an educational treatment made by the school to provide students with the support needed to acquire the skills being taught by the educational system and should address functional skills, academic, cognitive, behavioral, and social skills that directly affect the child's ability to access inclusive education. In short, when we say intervention, it's a solution. It's a treatment to help our students overcome that kind of problem or those circumstances na ato ang gimension ganina. Okay, so first, let's have intervention for the communication aspects. So, we have two aspects man. So, let's have first the communication aspect. So, first, engage with learners frequently through text or group chat. So, it is really very necessary to engage with them, especially karon nga we're very far from them, no? Na sila yung mga questions and then dili nato matubag dayon. So ato silang i-reach out through group chat or text or chat nato, and then sometimes gani in the morning mo chata og good morning students, don't forget to answer your activity sheets and make sure nga nakakauntanan, okay ra ang tanan, katong mga nailain nga gibati, please pa okay mo, ingana. So, atong ipa-feel nila nga we are there for them. And then, wala ta naghatag nila trabahoon lang. Natay gihatag nila because we want them to improve. Katungod kay, bisan ang pandemic na, wala manihuno ang atong dreams. Padayon gihapon ta. Serving our client with whole heart. Alright, next is home visitation. So, ato silang adtoon sa ilahang balay. So, atong pakikinabion ang guardian, ang parents, especially ang bata na kung unsa may problema. Nganong ikaw dudong wala naman kay kuha sa imong module. Especially no kung walay contact number ang parents or ang guardian. So, still ato gyapon silang i-home visit. For this moment, kinahanglan na kita nga mag-follow sa protocol, so mag-wear face mask, nga ato man sa nang ginabuhat. So, home visitation really is very important. Tungod kay ma-feel sa bata bang halagan ko ni teacher. So, ingana ko ka-importante. So, I have that experience sa amo ang pabasa sa English at tuon ang bata. So, na siya fear of talking anybody gawa sa iyang mama or sa iyang family. So, pagduol na ko,
ako adjud siyang gitreat ng murag friend, like kanang ulangga dali kay kanang nakoy tuyo nimo yan na niya. Ay ko ulo ay kahadlok mga na tanan nga mga style imong buhaton imong i-level down ang imong kaugalingon aron lang ang level sa bata ug ikaw murag mag-meet siya nga dili na niya ma-feel ang pagka-awkward or kana nga fear tungod kay naka-realize mo siya nga lang murag okay ni siya okay ni si ma'am kay murag i-friend ko niya ingana so parehara na siya sa iro ba nga kung imuhang banghagon or imuhang murag muha siyang pakalitan kay banghagon ka so kung idili kung kamo ka maki-communicate sa iro mas mahimo noon ka ana niya nga bossing or amo tungod kay nakay ability to manage and to communicate that kind of no so na siya home visitation nga ang mga parents pod maka-feel nga wala gid ay nato pasagdi ang ilang mga anak bisan pa man sa distansya. Oo. Next is community learning center. Okay, so part po ni siya sa atong intervention tungod kay ang ato ang barangay halls, ang ato ang mga persons nga naa adto is active pud sila mo assist sa atoa. So they support us with all the communication nga need nato sa ang pagpangitaan ng bataa. So sometimes di ko katuod. So, adto ko sa ilang barangay hall, nila dayang i-trace asa na nga purok. So, matudloan ta nila dayon. Ato silang ma-meet, ma-istorya, pinaagi sa ato ang mga community learning center, which includes the barangay halls or ang ato ang local government unit nga maka-assist sa ato. Okay, next is intervention under teaching learning aspects. So, teaching learning na po siya. So, una, intervention ng communication aspect. And this time, we have teaching learning aspect. So, first, provide open-ended activities. So, open-ended activities, these are the activities nga ang atong mga estudyante can express their own thoughts. Kaya bitang, they are not just limited to 1 plus 1 equals 2. Dili nga na. So, they are given the chance to express more of them. For example, natay question and then i-express na ilahang answer through drawing something or in a song or question nga makapangutanag anything about sa iyaha. Okay, so open-ended activities. Daghan kaayo nga mga open-ended activities. So ganahan ang atong mga bata. Next, localize and indigenize examples. Okay, so same experience sa mga modules nga produced sa lain nga region inig-print sa dere dili ra sad i-change sa kanang teachers no muna nga ang ginikanan po dili ka familiar unsa man nga kanta unya i-research sa YouTube kuno na aray link pero di siya mapakanta sa ginikanan kay naman dito tudloan ang anak sa pagkanta ni ining maong kanta. Okay, ang song nga naa dito is dili familiar sa guardian or sa parent. So, lisod kaayo siya manang sa ato karon sa CPG sad nakita sa nato nga ato jud mong gilocalize, no? So, if wala na siya or dili na siya kaya sa parent, kana siya samot kay naa na siya sa lain na place na dili siya common sa ato. So, ato siyang wagtangon. Ato siyang i-localize. Kanang masabtan gyud nato dire like gamitag mga waray nga song and then dili tanan maka-search sa YouTube or sa so mana siya part of the intervention. Let us adjust. Okay, next is connect the learning tasks to real life situation. So okay, self-explanatory kay na masabtan ra connect the learning tasks to real life situation. So kanara po for example task sa kung ako masayip sa Filipino ba to ningan nga, isulat ang iyong mga naririnig sa paligid. Then nagay ito nag-answer o kanang tamban tuloy mo diha, tag 150 ang kilo. Okay, so those are examples, pero it's quite funny, but it's normal. Kung po yung nadungog, so sakto gyapon, di ba? So, connect the learning task to real life situations, pwede po siya. Okay ra gyapon siya. Okay, so nga naman, tungod kay mas makarelate siya, especially ang teacher layo. So at least ang ato ang task sa ilaha is kaya ra nila nga i-accomplish because
it's common, and then it's happening po in the real world. Okay, so next. Okay, under teaching learning aspect gahapon, write appreciation notes on students' output before returning it. Okay, so daghan sa tag teachers nga akong nahibalaan nga maghimo sa dugay nga ni appreciation note. So especially ako no kanang naandan sa nako nga pero dili nako isulat kanang mura siya panagsa ko ra siyang i-send through chat, i-text nako nya naputoy time nga ako jud po mismo isulat sa activity sheet nga congratulations, you made it. Samot na kung from the first activity wala siya ka-answer, and then pag next na nga work enrichment na nakakuha na siya, and then it feels good kung ingana di ay nga after giving your enrichment na nakakuha ang bata, so wow. So make sure nga imo pud siyang i-lift up through appreciating. So ato siyang i-motivate through praising. Okay? Next, use differentiated instruction according to students' learning style. So differentiated instruction kato na katong dili lang ka mag-focus og isa lang ka instruction tungod kay lahi-lahi ang way sa ato ang learner sa pag-learn. Sa istorya pa, there are many ways in killing dogs. Sa ato pong learners, there are many ways in learning things. So, kita pod, there are many ways in differentiating our instructions to meet those differentiated learning styles. So, kung unsa ang atong mga learners, then we have to adjust our activity sheets according to their learning styles. So, next, we have avoid demeaning comments on giving feedback to students' outputs. This is very important. Okay, importante kay ni siya nga naman. Kay maggrabe ka makahatag og comment like for example, lain kayo ka og agi. Okay. So, dili mabasa ang imuhang agi. That's not the correct way of commenting or giving feedback to students' output. It's a no good. Okay, so unsa man dai siya? So, have it politely, itarong nimo siya gusulat nga next time, very good because nakakuha ka sa ato ang lesson. Kaso dili kay nako mabasa ang imong agi, so I'm challenging you to have it clearly, and the next time klaro na gid imong agi anong mabasa na gid ni teacher nga ma-perfect na gid ka ngana. Or to have so pa demeaning comments, for example wala siya kasabot sa instruction, do not copy the sentences. Just write the letter of the correct answer. So, pagkakita naman sa yung paper, kopya niya tanan. Okay, mana din ka nga, maring sulatan dito o kanang basaha palihog ang instruction. Grabe di good kasabot na nagani Bisaya nga caption. Kaysa ang uban nga instruction kay naaman ditoy binisaya sad kanang translation. So, grabe Bisaya na good, wala paghihapon kasabot. Oy, dili na siya pwede. So, maka-apekto na siya sa bata. So, atong intervention po, para malikayan na to ng mga malain na to ang estudyante. So, avoid demeaning comments. Kanang, atong hapon silang i-lift up. Okay, next time, yan, kinahanglan atong pasensya, taas pa sa panganod. Labaw pa dito. Okay. So, again, ang learners na siya sarili nga pacing in learning something. So, di na to sila inganaon. Tungod kay kita pod nabitaw isa ka writer nga niingon nga the expert in anything was once a beginner. So kita po tong beginner yan, expert lang ta in the long run. So sa to experiences ato mga nagian, so same with the kids. So let's carry them ato silang i-lift up, and let's again avoid demeaning comments. Alright, okay, next. So since we're done with knowing the factors and knowing the interventions, I'm now presenting to you the Larf catch-up plan template. So mani siya nga to ang template. So first we have the name of the teacher, grade you handled, the particular subject, and then section. Okay. So name of the learner, and the next is problem, and then plan intervention for catch-up plan.
So for quarter 3 and 4, implementation methods or strategies. And then in the next part is monitoring or evaluation, success indicator. So one siya ang template, but I'll show you an example on how to do this one. Okay, it's on the next slide. Okay, that's the whole thing. So that's the entire template. So i-zoom lang na siya if dili siya klaro. Or you can ask me a copy of it para mas makuha ninyo ang template. Mas masabtan. So we have here the example. Okay. So name of the learner. So Juan Paasa. Okay, so si Juan Paasa katong bata nga to ang nakita ganina sa atong video clip nga nagsigig panalimpong kay gasigig away ang iyang mama ug papa. Okay. So next part is problem. So unsa man ang problem nga imong na-meet ana na bata? So learning answer sheets for 3 weeks were not submitted. So wala day gipas ni Juan Paasa ang iyang answer sheets for 3 weeks. So your plan intervention for catch-up plan. So quarter 3. Kanang naay asterisk. Mana siya plan intervention. Imuhang plano ug unsaon nimo. First, communicate the learner or guardian. Okay, so kato, itong intervention ganina ato ang i-communicate ang bata or ang guardian or wrong parent. So note, okay, take note. The way of reaching out the student may vary depending on the current situation that he or she is in. Options and how to communicate the learner or guardian are displayed on the previous slide. So, may vary ha depending on the current situation. Of course, kaya for example, wala sila dira gapuya sa ilahang balay karon kani adto og laing lungsod. So, lisod pug home visit ka dito, di ba? So, imo gyapon i-text gidaan or in any way, the teachers are very creative and innovative. They know what to do. It's just that a reminder that our way of reaching out our students may vary good depending sa ilahang sitwasyon as of this moment. Okay? So next, modify the 3-week activity sheets into a shorter and a simpler one. So, di ba ganina ang atong problem is 3 weeks siyang learning answer sheets ng wala mahatag. So taas kayo siya ansironon. So you can modify your activity sheets para mas masabtan sa bata or mas makakuha siya into a simpler and a shorter one. Okay. Next, reduce the level of difficulty of the learning task given. So, if you think nga ang bata murag wala siya kapasa and then imuha nang naistorya nga ma'am kanang lisod man gud siya nya taas kaayo, so katong taas kaayo imo na siyang i-modify into a shorter and a simpler one. And then pag ingon niya nga kanang mura man siya lisod kaayo ma'am, di na ko jud kaya nga maansiran siya kay lisod. Okay, so ang buhatan nimo reduce the level of difficulty of the learning task given. So imong i-reduce, imong kuan ang pagkalisod niya, so imong ibus-ubos gamay. Okay, next, communicate the learner or guardian to check and follow up the progress. So, imuha na pong i-contact balik ang bata o ang parents kung kumusta ra o unsa man ang progress niya. Nakahimo na ba? Okay, take note. Respect the learner's pacing, especially when accomplishing learning tasks. So, with that note, ato yung timan-an nga dili. For example, imong gihatag na gi-modify na nimo, imo nang gipasayon, ningon dayon ka nga, okay, you need to submit that one next week. No, ha? So, you have to analyze or feel the factors sa maning bata kaya ba niya next week na. Okay, so imo sa siyang timbang-timbangon, imuhang i-adjust ang imuhang deadline para ana nga bata kay mag-set man sad mo og deadline kung sa din niya i-pass. So respect the learner's pacing pod kung especially kung na siya i-accomplish nga task. Okay, same goes with quarter 4. No, so plan intervention sa imuhang plano na nakaset na daan og if may experience nimo na problem, what will you do man? So again, first communicate the learner or guardian.
And then next, modify the 3-week activity sheets into a shorter and a simpler one. Next, reduce the level of difficulty of the learning tasks given. And the next, lastly, is communicate the learner or guardian to check and follow up the progress. Okay, so on the next part, implementation methods or strategies. So, unsa naman to na strategies ang yung magigamit? Okay, so you have there the home visitation, talk with the parents, learners, or guardian, and then learning activity sheets modification. Kaya imo mo itong i-modify. So, imo lang siya i-mention dire kung saan na mga strategies ang imong gigamit or methods. Okay, in implementing your intervention. So, again, ang imong intervention are also the basis sa imuhang implementation methods or strategies. So, since you do home visit, kato diba, communicate the learner or guardian. And then, ang imong chosen communication aspect ato sa intervention is home visitation. So, mo to home visitation sa dang imuhang i-gisulat. Okay, so, you have there, talk with the parents, learners, guardians, learning activity sheets, modification. And the last part of our template is monitoring or evaluation. So, we have there the success indicator. So, 3 weeks of class or answer sheets were submitted on date or target. So, napasa na siya. Mana na siya imong success indicator na okay na submit na sa bata ang katong wala niya na comply for the last 3 weeks. Okay. Next, I hope na nasabtan ra, and then if you have questions or if dili kayo klaro, don't worry because I'll be sending a soft copy of this template and sample. Alright. Okay, this is your time to shine. Your task now is, in your study note, identify the Larfs in your subject area and make a Larf catch-up plan for quarter 3 to quarter 4. Okay, so maghimo mo. First thing to do is to identify the Larfs. Kinsa man tong mga learners at risk of failing. So, identify sa. So, sunod is maghimo na mo sa inyong catch-up plan using the template given katong gi-discuss na to ganina. Again, your task is to identify the Larfs in your subject area and make a Larf catch-up plan for quarter 3 to quarter 4. Okay, next. Submit your catch-up plan in the Google Classroom. Okay, submit your catch-up plan in the Google Classroom, and also a short evaluation will be posted by the Kwatami team using the Google Forms after the discussion shortly. So after this session, our Kwatami team will post a short evaluation and then everyone will respond it. And it'll be good. Okay, after this discussion shortly. Next, here are my references. So if you wish to read more about my topic, so you can have them in these references. And also some of my inputs are my learnings during my Red Cross trainings during when I had my training at Baisu. So these are my references, and thank you for learning with us. I hope that you've learned something from understanding the child, to helping the child, to helping the problem, to being one of the light. Okay? May we continue to be the light of education. Thank you so much, everyone, and God bless us all.